जे सत कहीकि बर मले मरबी किंतु सत को छाड़ी नहीं। बाबा वैकुंठनाथ से पदी लिखिले कहले सत्यर शरण सत्यर संधान सनातन धर्म नीति सत्य पथ छाड़ी आन पथे मारी धर्म नाही स्थिति सत्य पथ छाड़ी आन पथ मारी धर्म नाही स्थिति। बोल श्री चरमनाथ गुरु स्वामी की जय। सत्यर शरण सत्यर संधान सनातन धर्म नीति सत्य पथ छाड़ी आन पथे माड़ी धर्मर नाही स्थिति। यदि सत्य पथ को छाड़ी जीव आन पथरे माती जाए ताले धर्मर स्थिति रहिबनी काहेकि ना धर्मर मूल पिंड होची सत्य सनातन जो आम समस्त धर्म हूँ सनातन जहाँ भगवान कृष्ण श्रीमद भगवत गीतार पुरुषोत्तम जोग पंचदश अध्याय कहते जे ममैवांश जीव लोके जीव भूत सनातन जो तो समस्त जीव माने मोरी अंशुर आसी तो मु हूँ सनातन अंशुर आम जो मैंने आसीचे आम समस्ते होती सनातन आ सनातन बा सनातन प्रथम अक्षर कौन सनातन चारोटी अक्षर को नहीं गणा स ना तो न ता भीतर प्रथम अक्षर टी होची स रे सत्य न रे नित्य त रे तत्व न रे नियम तेणु सत्य तत्व नित्य नियम प्रतीक होचंती सनातन धर्म। यदि सत्यर व्यवहार आम ठीक भाव न करि पारुछे ताले सनातन धर्म प्रतिष्ठा आमे की करिया को सनातन धर्म प्रतिष्ठा आम इच्छा रे ही जीव ना आमे चाहिले ही जीव ता माने कोन कहबा अनुसार सनातन धर्म प्रतिष्ठा ए पर्यंत ही नहीं। सनातन धर्मर प्रतिष्ठा हवा सत्वे मध्य वर्तमान जीव जीव भितर आ सनातन त्रुटि रहू नाही। लोक धर्म कोन भूली जाउचंती धर्म मार्ग कोन छाड़ी देउचंती काईकी ना ठाकुर चरम रे कहिचंती प्रलयर द्वार देश रे आमे समस्त छिड़ा होइछे प्रत्येक आमे प्रलयर द्वार देश रे आपण देखिबे किछि दिन तळे मयूरभंज करंजिया रे गोटे काल बैसाखी हेगिरि सेठी माने प्रलय हेइछि सेमिति विभिन्न स्थान रे वर्तमान आपण माने देखंतु प्रलय होबारे लागि तेबे एई जो घड़ी संधि मुहूर्त रे आमे समस्त आसी पहुंचीचे काल डाक दउची करला मध्य डाक देलानी ठाकुर मध्य कहिचंदी काल आसिलानी करला आसिलानी काउ कोइली को जणा बेल थाउ धन गुरु वाक्य मान समय अछि समय को हाथ छड़ा करना बेल थाउ धन गुरु वाक्य मान न हेउ थुबु बाट बणा जदि बाट बणा हवा को न चाहछु जदि ठीक मार्ग रे निजको परिचालित करिया पई चाहछु तो ताहाले कोन कहिले जदि ठीक बाटरे ठीक मार्ग रे निजको तू अनुसरण करिया पे चाहूचु ताहाले प्रथमे निजको एबिठु सजाड़ी दे और सावधान ही जाय सेते पई साधु को कोन कह दैछि ना साधु सावधान सब बळे साधु को सावधान करा जायछि आमे सिना वेशभूषा रे साधु ही परिवानी निजर स्वभाव निजर लक्षण रे निजको साधु रे आमे परिणत करि देई परिवा। तबे हां सनातन धर्म प्रतिष्ठा हेछि किंतु सनातनत्व धीरे 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 प्रत्येक व्यक्ति भितरे ह्रास हवा को जाउछि कमी कमी जाउछि। तबे ये धर्म को प्रतिष्ठा करिया पई स्वयं सनातन पुरुष ए मर्त्य को अवतरण करिसंती तो से सनातन पुरुष केही नहंती से सनातन पुरुष स्वयं निजे ठाकुर श्री श्री केशव चंद्र हरि हरि बोला आपण कहबे केमिति ना ने प्रत्येक दिन केशवाष्टकम रे गाउचे प्रभु आपण किए ना नित्य सत्य सनातन सुपुरुष सदा जुगल शरीर जय प्रकृति पुरुष दिव्यतन जदुनंदन केशव ब्रह्मरूप जदुनंदन केशव ब्रह्मरूप जदुनंदन केशव ब्रह्मरूप। बोल श्री चरमनाथ गुरु स्वामी की जय। ये होचंती सही पूर्ण ब्रह्म स्रष्टा पुरुष ठाकुर श्री श्री चरमनाथ गुरु स्वामी जी की नित्य सत्य
ସନାତନ ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଚରମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଧନରେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ତୁ ହିଁ ଜୀବନ୍ତ କରିବୁ। ଆମେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ସନାତନ ପୁରୁଷଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତେବେ ଏ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରର ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ, ଆମେ ତାଙ୍କରି ଛୁଆ। ତେବେ ବାପାର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଚରମନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏବେଠୁ ସାବଧାନ ହୋଇ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଧାରା ଭିତରେ ରହି ଧର୍ମ ଧାରାକୁ ଦୃଢ଼ କର। କାଳର ଗତି ଭୟଙ୍କର, ତେଣୁ କାଳର ଗତି ଭୟଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। କେତେବେଳେ କଣ ହବ କିଛି କହିହବ ନାହିଁ। ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କିଏ ଦେଖିଛି? କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଘଡ଼ିକେ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ନାଇଁ। ଆମେ କି ଜାଣିଥିଲେ କି ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳିବନି ବୋଲି? ଆମେ କେ ଜାଣିଥିଲେ କି ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିବ ବୋଲି କେବେ ଭାବିଥିଲେ ନା କେବେ ଜାଣିଥିଲେ? କେ ଭାବିଥିଲେ କି ଗ୍ୟାସର ଅସୁବିଧା ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା ବୋଲି? କେବେ ଭାବି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ହେଉଛି। ତେବେ ବିପଦ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯିଏ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଭିତରେ କର୍ମଯୋଗ ଦୈବୀ ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଭିତରେ ସିଏ ଜାଗରଣ କରୁଥିବେ ବା ନିଜେ ତାକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବେ, ନିତ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବେ, ନିୟମିତତା ଭିତରେ ନିଜକୁ ସେ ଗତିମାନ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ କିଛି ସ୍ପର୍ଶ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହୁଛି? ଠାକୁର ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ନିଜ କାମ ସେ ନିଜେ କରନ୍ତି। ଠାକୁରେ ତାଙ୍କ ନିଜ କାମ ସେ ନିଜେ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କି ଆମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବନି। ଆମେ କିଛି କହୁନୁ, ସେ ଯେମିତି ଆମକୁ କୁହାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଉଛୁ। ସେ ଯେମିତି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମ କଣ୍ଠରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ର ଜଗତର ପ୍ରାଣୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ଅଟି ପୁଣି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର। ସେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଯେମିତି ବଜାଉଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମିତି ବାଜୁଛି। କାହିଁକି ନା ସେଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ନିଜେ ଜୟଦେବଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଏ କଥା ସବୁ ଜାଣିଛେ, ଏ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛେ ଯେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। କେମିତି ପଦ ପୂରଣ ହବ? ଜୟଦେବ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ। ଜୟଦେବ ଭାବି ହେଲେ ପାଗଳ ପାଗଳ, ଜୟଦେବ ଭାବି ହେଲେ ପାଗଳ। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ପଦ ପୁରିଲାନି, ଭାଷା ଝରିଲାନି। ପଦ ପୁରିଲାନି, ଭାଷା ଝରିଲାନି। ହାତର ଲେଖନି ହେଲା ଅଚଳ ଅଚଳ। ଜୟଦେବ ଭାବି ହେଲେ ପାଗଳ ପାଗଳ, ଜୟଦେବ ଭାବି ହେଲେ ପାଗଳ। ପଦ ପୁରିଲାନି, ଭାଷା ଝରିଲାନି। ପଦ ପୁରିଲାନି, ଭାଷା ଝରିଲାନି। ପଦ ପୁରିଲାନି, ଭାଷା ଝରିଲାନି। ପଦ ପୁରିଲାନି, ଭାଷା ଝରିଲାନି। ହାତର ଲେଖନି ହେଲା ଅଚଳ ଅଚଳ। ଜୟଦେବ ଭାବି ହେଲେ ପାଗଳ ପାଗଳ, ଜୟଦେବ ଭାବି ହେଲେ ପାଗଳ। ଜୟଦେବ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ କେମିତି ପଦ ପୁରିବନି? ସ୍ମର ଗରଳ ଖଣ୍ଡନ ମମ ଶିରସି ମଣ୍ଡନ ଦେହି ପଦ ପଲ୍ଲବ ଉଦାରମ। କେମିତି ପଦକୁ ସେ ପୂରଣ କରିବେ? ମୁଣ୍ଡ କାମ କଲାନି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶେଷରେ ନିଜେ ଜୟଦେବ ରୂପ ଧରିକିରି ଆସି କ'ଣ କଲେ? ପଦକୁ ପୂରଣ କଲେ। ଏ କଥା ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ ସତସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛେ ସିଏ ବି ପଦ ପୂରଣ କଲାବାଲା ଠାକୁର। କେମିତି ପଦ ପୂରଣ କଲାବାଲା ଠାକୁର? ଗୋଟେ ଲୀଳାଟିଏ କହୁଛି, ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ। କ'ଣ ନା ଆଶ୍ରମରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଠାକୁରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି? ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦୁକା ତିଆରି କରନ୍ତି। କିଏ ସିଏ? ନା ମଧୁ ଭାଇ। ମଧୁ ଭାଇ ଦିନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ସବୁ ଆଗରୁ ଆମର ଏଠି ବିଭୁ ଅଛି,
चिंटी मध्य आसी शशिकांत आ जीतू भाई मध्य अछंती सुर भाईकर परिवार लोक सुर भाई दिलीप भाई सुर सार दिलीप सार ये समस्ते से संगीत आसन भितर बसुले सहित मधु भाई नामाचारी हिसाब से बसुले मधु भाई दिने पचारे सुर सार को दिलीप सार को गीत गुड़ा गाँच एत हृदयस्पर्शी एत मर्मस्पर्शी सी सब संगीत विशारद पाखे प्रकृत में आज संगीत या मैंने सब बसापी भय करती डर लगे देखला मैंने तेज सी जो पचारे सुर सार को दिलीप सार पचारे जो किए ना मधु भाई ना गीत गुड़ा कौटू पाच एत बढ़िया लगुच से सुर सार दिलीप सार कहते आम ठाकुर सब गीत लिखिकी दौरान प्रभु गीत गीत आम सब गाँच ना कौन कौच ठाकुर तुमको गीत दौरान कि मत गीत दौना ठाकुर तुमको लेखा गीत दौरान गाइबा आम कि भूल करूँ कि पाप करूँ आमको गीत गाइबा लेखा गीत गाइबा आमको दौना हे छाड़ आउ गीत गाइबी कही कौन कले जो डायरी भितर से गीत लिखुले कहले डायरी की जी आज जरिया फोपाड़ी देवी आज गीत गाइबा मोर बंद कौटी गीत गाइबी ना या कहीकि सी जाइचंती डायरी पारी फोपाड़ी दे बोले मनस्थ करिचंती कौन एमती मन को मना कले कहले हाँ छाड़ कौन गीत गाइबी डायरीटा कौन पर नष्ट करी ताकू नहीं घर भितर से रखी मधु भाई तो संज सकाळे दिबाला धारा प्रार्थना ताको पुओ को आपण पचारिए मधु भाई को पुओ एबे भी जेतेबेले मधु भाई सोउचंती ताको घरु माने ताको कक्षरु महामंत्र सोउची से किंतु सोइथिबे किंतु कक्षरु महामंत्र सोइबे हरे कृष्ण तांग घर भितर कि गोटे महामंत्र संकीर्तन करूछन माने मधु भाई कर शरीर लोमकूपर भी वर्तमान महामंत्र बाहरुचे से एई स्थिति रे एई स्तर रे जाई कि बयसर अपराह्न रे मधु भाई बयसर अपराह्न रे किंतु साष्टांग प्रणाम धारा धारणा रे से कमती नुहंती जो पर्यंत से शक्त सबल अछंती से पर्यंत से ठाकुर कार्य करि चलुछन तेबे से मधु भाई कौन कले ना डायरी टिक नहीं ठाकुर पाखे रखी दे गाधुआ पाधुआ सारी आसी धारा करिया पे प्रार्थना करिया पे बस गोटे प्रार्थना करूँ गोटे अभिमान थाए ठाकुर ऊपर कौन सुर सारे दिलीप सार खाली लेखा दौच मत लेखा दौन गोटे अभिमान थाए ठाकुर से लीलामय हरि कौन कले लीला बड़ विचित्र आज्ञा याकर धारा सरी सी डायरीटा बाहर कर हठात गोटे गीत बाहर कह कि मंत्र जानी छुरे अछब घर पीला जिते से गीत सी बाहर कहला रे ये गीत कौटू आईला ये गीत तो मो खातार नथिला आकु तो किए लिखि नथिला ये गीत आसिला कौटू लिखिला किए किंतु परवर्ती समय से गीत को सी स्वर पकई विभिन्न सत्संग रे गाइले से समय प्रवचक होचंती हरिहरानंद कृष्ण भाई सुनील बाबा मोहन वैद्य समस्ते से समय प्रवचन करुले जो समय आम कि जन्म हो नु माने बाहर तो दूर कथा आम कि जन्म हो नु किंतु हरिहरानंद को देखी चरम चैतन्य यज्ञ मुझे देखी कृष्ण भाई सहित गोटे जगार बस प्रवचन भी देती उत्तरपड़ा तेबे ठाकुर दयारू समस्त को देखी जो मैंने समस्त आम सिनियर तेबे हरिहरानंद दिने जितेबले सतसंग प्रवचन बसी मधु भाई हारमोनियम धरी से गीतटी गाई कि मंत्र जानिचु रे अछब घर पीला ए गीत जो से हारमोनियम धरिक गाइबा आरंभ कर हरिहरानंद को से गीतटा भारी आंदोलित कला कहले गीतटा कौट तुम पाइल गीत लिखी किए ना मुझे जानी गीत लिखी कि हठात गोटे शून्य सतार कौटी मो डायरी भितर आसी से पहुंची आउ हठात गोटे स्वर देकर गाई आउ कौन ना से हरिहरानंद भाविले ना ये गीत को तो किए साधारण लोक लिखला भाया मत लगुनि तेल किए लिखि थी पारती तापर जाकि ठाकुर पाखे बसिले ठाकुर पाखे बसिले प्रभु को ये किसी पचारू ना ठाकुर आड़ू कहले कौन से गीतटा भल लगे ना कौ गीतटा ना से कि मंत्र जानी छु अछब घर पिला ना प्रभु मुझे से गीत शुणिकी आंदोलित हो से गीत लिखिला किए क्या लेखा ठाकुर कहले से गीत मु लिखी आमे जानिचे जयदेवर पद पूरण करने महाप्रभु जगन्नाथ जयदेव रूप धरिकी आसी आउ स्वयं ठाकुर चरमनाथ गुरुस्वामी मधु भाई पद पूरण करने शून्य सत्तार आसी से पद को पूरण कर
ତେବେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ହେଉଛି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ତାଙ୍କ ଲୀଳାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଗୁଣକୁ ସିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସିଏ କହିବେ। ଆମେ ହେଉଛୁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ଆମେ ହେଉଛୁ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର, ଆମେ ସବୁ ହେଉଛୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରଥ। ଯନ୍ତ୍ରୀ ସେପଟେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ରଥୀ ସେପଟେ ବସିଛନ୍ତି। ରଥୀ ରଥକୁ ଯେମିତି ଚଲେଇବେ ରଥ ସେମିତି ଚାଲିବ। ହଁ, ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବେ ଯେଉଁ ସମୟ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛେ, ମଣିଷର ଯେଉଁ ବିପରୀତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି, ବିନାଶର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମାନେ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ବସି ଠାକୁରଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ବାପା ମା କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ୟା ମୁଣ୍ଡରେ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧ କିଏ ଦେଲା? କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯଦି ମଦ ପିକି ଦାଣ୍ଡରେ ଡିସ୍କୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି, ତାହେଲେ ବାପା ମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳଉଛି। ଏ ହେ, ଦେଖୁଛଟି ତମ କୁନା କେମିତି ନାଚୁଛି। ତେବେ ମୋର କହିବାର କଥା, ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ କରୁଛି, ବାପା ମା ସେଥିରେ ଖୁସି ହଉନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେଇ ପିଲା ଯଦି ଖରାପ ବାଟରେ ଯାଉଛି, ବାପା ମା ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି। এই বিপরীত বুদ্ধি নুহে, বিপরীত বুদ্ধি। আজ্ঞা, জন্মদিନରେ চিরা প্যান্ট পিন্ধুলা গোটিଏ ପିଲା, ମୁଁ ଯାଇ ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଚିରା ଡ୍ରେସଟା କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଛୁ? ଜନ୍ମଦିନରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତୁ ନା ଚିରା ଫଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଛୁ? ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସବୁ କୋଟିପତି ଘର ଛୁଆ ସବୁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ମାନେ ଚିରା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଥିବ, ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରେ ଗଣ୍ଠି ପାଖରେ ଯାହାର ଚିରା ଫଟା ଥିବ, ତାକୁ ଜାଣିବୁ ଯେ ଏଇଟା